Ayan. Hi guys, good morning. Kain po tayo ng almusal. Ito po yung niloto ng mister ko. Ayan. Lettuce with tuna flakes. Vegetables salad with pipino. Tapos pritong galunggong. Tapos kilawin na dilis. Tapos ito. Mamos. Minggo pa. Tapos mango. Dessert. Tapos century tuna soup. Yan. Tapos suka with bawang. Guys, kain na po tayo. Yan, kain na. Siyang may gawa. Okay.